akan proceed kepada 8.2 which is asymptote. Okey, untuk asymptote ni kita hanya fokus kepada rational function. For rational function, apa nama lain sebagai untuk rational function adalah reciprocal. So benda yang sama tu, rational, reciprocal. So you punya graph, you boleh bayangkan lah, you punya graph adalah this one, yang ada pasangan tu. Okay, so kita bagi kepada dia punya tu untuk okay, sebelum kita tu bagi madam bukan explain, maksudnya ni balik remind balik apa yang you dah belajar untuk reciprocal. Okay, contoh sebelum ni dalam chapter 5 kita belajar reciprocal. Contohlah you punya general form 1 over x plus a, kan, plus c. Okay, so untuk dapatkan vertical asymptote, okay, so kita akan dapatkan kat sini vertical asymptote. Okay, untuk kat sini kita akan dapatkan horizontal asymptote. Okay, so kita define dulu macam mana nak cari asymptote ni. Okay, contohlah untuk cari vertical asymptote, x is equal to a, kan. Okay, contohlah you akan cari limit x approaches to dekat you punya nilai ni a dari kanan. Okay, so bila you dapat tu you akan dapat infinity. So you kena tentukan sama ada dia positif ataupun negative infinity, and then you have to find then you kena find limit x approaches to a from left fx. So you kena tentukan lah adakah dia positif, negative infinity. You punya jawapan mesti kena ada positif dengan negatif. Betul kan? Sebab you punya graph ni dia ada positif infinity satu dengan negatif infinity satu. Kalau you dapat dua-dua simbol yang sama, maksudnya something wrong lah. Okay, okay, so bila you punya ni you dah buktikan you ada, maksudnya salah ada plus dengan minus, therefore you punya ni limit x approaches to a okay, dah. Okay, dah. Ni bukan. Okay, so kita proceed yang ni untuk vertical asymptote. Allahu Akbar. Vertical asymptote. Okay, so yang kedua kita pergi kepada horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote, kat mana kita akan detect tadi? Dekat sini, kan? Okay, so untuk hak ni, untuk horizontal asymptote kita akan check dia limit x approaches to positive infinity. You punya jawapan apa? Okay, contohnya B. Okay, lepas tu kita check pula untuk limit x approaches to negative infinity. You punya nilai adakah B? Okay, macam mana nak dapatkan semua ni? Okay, sebab you punya ni, ingat tak yang you belajar 8.2 limit at infinity. So bila limit at infinity, so you punya kaedah, sebab bila contohlah kan you akan dapat infinity over infinity, so you punya kaedah untuk dapatkan B ni, satu, you kena divide by the highest power of x at denominator, ataupun satu lagi you bahagi dengan by x if cert. Tu je. Boleh? Settle kan macam mana nak dapatkan B tu. Okay, so kita pergi kepada soalan.
Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan dia determine the vertical and horizontal asymptote. So you have to determine. Okay, contohlah you punya soalan fx is equal to negative 2 over x minus 5. Okay, kalau lah kita tak test lagi, okay, what's your vertical asymptote? 5. Horizontal 0. Okay, kenapa 0? Sebabnya you nak tengok kat mana you punya horizontal asymptote ni, dekat sini. Okay, you punya kat sini adalah kosong. So you boleh tahu you punya jawapan untuk horizontal tu adalah kosong. Okay, so kita solve. Okay, solve untuk vertical. Okay, so vertical kita akan cari limit x approaches to 5 from right. Okay, negative 2 over x minus 5. Hak ni you kena ingat lah, sebab kita punya jawapan adalah negative 2 over 0, which is you got infinity. So you have to tentukan infinity tu positif ke negative infinity. So cara dia yang tadilah you kena masukkan nilai yang, kalau 5 from right, maksudnya you kena masukkan yang lebih besar daripada 5. So you, contohnya you masukkan 6. Okay, bila you masukkan 6, hak ni tak perlu tunjuk tau dalam exam. Contoh you masukkan negative 2 over 6 minus 5. Okay, you got negative 2 1, right? So you got negative. So jawapan you adalah negative infinity. Okay, so kita check dia adalah, kalau 5 dari kanan you akan dapat ni yang negative infinity. So kita kena check pula limit x approaches to 5 dari kiri, negative 2 x minus 5. Okay, bila you masukkan, you tahulah kalau kat sini negative will be positive lah kan. But bila you masukkan 5 dari kiri, contoh you both 4 minus 5, negative positive. Okay, therefore, sebab you dah tentukan dah you punya ni berbeza, therefore x is equal to 5 is a vertical asymptote. You dah berjaya dah proofkan dia adalah vertical asymptote. Okay, so kita pergi untuk yang cari horizontal pula. Okay, to determine horizontal, okay, untuk determine horizontal tadi Menda kata you kena cari limit x approaches to negative infinity. Okay, you punya function adalah, you kena cari limit at infinity. So you kena tentukan daripada bila x negative infinity you punya nilai berapa. Kalau limit x approaches to infinity, nilai you berapa. Okay, so you punya function adalah negative 2 over x minus 5. Okay, bila you masukkan ni, you akan dapat negative 2 over dengan ni 0 lah kan bila you tolak tu. So you akan dapat 0. So check pula limit x approaches to positive infinity. Okay, negative 2 x minus 5. So you akan dapat 0 juga. Okay, therefore y is equal to 0 is a horizontal asymptote. Tu je lah cara dia. Okay, contohlah kita punya soalan tu ada bagian susah sikit. Semua BB0. Okay, tak apalah, you tengoklah dalam you punya soalan, you cuba buat sendiri, okay?